live no sa RPN DXKS Surigao. So pwede kayo sila dito mukadto sa RPN DXKS Facebook Live para makita nila ang ato magkaanyag-anyag no yun. But today, it's November 10. Nambagan hapit naman dahil mahuman ang November. Ako pag gani nagsugod last week, di ba? And this time, and of course, yung ato mga kabatan-onan na si Tati sa na si Mariel Makaigsunan, they are also members or part or fellows na ato tagtawag na ini na student anchor program. This is in partnership with RPN DXKS together with Surigao Youth Convergence. So can you tell us about your experience so far? Two times na kamo nakakalit sa ato program. What are your experiences so far? Sa ako sa Sir, although I'm dili naman first time gyud na ako na nagnasalang diri sa radio broadcasting because I'm a fellow of Surigao Youth Convergence. So kuipag gihapon gyud siya sir. So ako para training sir, grabe kahamok knowledge namo nakuan. So sa tanan ay we learn so much sa hamok ato mga speakers, ikaw si Ma'am Robbie. Oh, by the way, kumant na buntag tuod, we are honored to have a very brilliant na speaker, no? Gikan pagkatutin siya sa Silliman University. Wala sa mga gusto mo school sa Silliman University, just check the admission process. Basing ganang kamumukad to. And of course, gusto mag-become or would like to become in a broadcaster in the future. Don't hesitate to check ni ato tagtawag na College of siguro I don't know the college name, but that's college dito sa Silliman University. Para kung gusto niyo mo take ng journalism, dyan to pwede available karada. So we'd like to thank of course Ma'am Ruby Ruaya and of course ato mga members na mga fellows na student anchor program na dyan kuman sa gawas ng inin ato announcers booth, no? Na dito nagbabay-babay. I-greet na ninyo mga classmates. Go ahead. I would like to thank my classmates, my especially my radio broadcasting and SNDR team. They have encouraged me to join this program, especially my subject teacher in my school. Kaya sadya ang nag-mention na sa ako sa aton post ng Surigao Youth Convergence about the student program na audition. So murag nakalimot ako sa ako may nadjang ba ini na mag-apply ba ako tapos tag-mention ako. So I would really like to thank na tungog sa ko teacher nakakuansad ako naka-apas pa ako sa application. Go, i-mention si teacher ang pangalan. Ito may pangalan ito ng teacher. Thank you Kuya Ma'am Maneses, and we have Maneses. Si Madam Mambaja is friends of kami ni Aria. Si Kuya Carlson sir, si Jay nag-send sa link and then I took the chance or opportunity to show to ibahagi ako voice sa Surigao. That's really nice. How about you, Mariel? Dili naman katingayan sir, kana ako sa GC. So, gusto ko na ako ma-appel diri kay although dili ako part ng broadcasting team kay naamod ko writing manggod ko and drawing kasi I'm a cartooning. So gusto na ako ipabati ang ako boses as a youth. So tagaan ko na ni kanina, not just as a youth but as a representative. Sa ako kung dili kita mo hingas ko man kun o paman og sino o paman. Ang magod sa and always na to i-remind ourselves, no? If if not today, when? If not you, who? Diba? If not here, where? Diba social? But these are the questions that always boggles us every single day, no? Kamo pa kada mga problema sa kalibutan at mga issues and concerns. That's why today, no, ato paghisgutan isab an ato topic, no, na World Science Day for Peace and Development. So this is supposedly today mga ito mag-celebrate, di ba? Every November 10 each year. So sa inyo pagtanaw sa na celebration, this is actually a worldwide celebration, no? And World Science Day for Peace and Development. What do you think about this one? Ano man inisidya na celebration? Why do we have to celebrate World Science Day for Peace and Development? Sa ato World Science Day for Peace and Development na team na Why Science Matters, engaging minds and empowering future. When we say science, sir, it nag-end sa chemistry, physics, and everything. Na siya ignatay social sciences, correct, economics, and of course many more. So wala lang siya na science naman na
kung anong nag-matter man ang science, yes, science matters in our everyday life. We can use science, we engage science in everyday, for example, crisis, pandemics. And of course, na dili ma-explain ng isa ka tao, but ma-experience yun ng science. That's right. Yes. So, ano doon na importante ka na ito, ato panahon, or what can we actually do, no? As young people, for example, as Surigaonans, for example, what can we do to develop ourselves through science and use science to develop the communities that we have, di ba, Tati? Yes, sir. Diyan sa ito mga researches which actually nakatabang na yung karadyo sa ato sa itong mga innovation, sa ato mga amo dyan, Jay, ato, technology sad ko man, amo dyan, we are living the world that we are living right now. Kay tog sa dyan sa science, dako dyan sa dyan natabang sa ato, sa tibok dyan kalibutan. Kamo, STEM man kamo, di ba? Yes, sir. Oh, Yes, so, sir. so perfect na ba saan nahimo na topic ko man na adlaw? Kaya ito makaiba na makagsuunan, mga science students, no? So STEM, ano ba gamin ng STEM? Science, technology, engineering, and mathematics. Oh, di ba? So, as STEM students, what can you say about the celebration today? Why do we have to celebrate science, peace, and development? As natin go. Kay ang science man good sir, since long bitaw na it's gabi gud siya ka kuan, gabi niya ka importante sa ato. Dili man sa na nag-development and science hamok ato innovations, pero it doesn't mean na positive lang dyaon. Just ito negatives just sa mga tao na mo i-abuse nila ang power of science. So amo dyan, ato tawag na World Science Day for Peace and Development. It is also to like connect the society and science. How can we work through fighting challenges like that involve science, like climate change, global warming, those problems ma-involve man dyan ang environment, communities, and society. So how with science, how can we like collab to fight this, to not make the world like to still make our earth a living place for everyone. That's right, because science can make it or break the world, di ba? So that's why we have to make sure that us, citizens of this world, know and understand kung ano may mga developments na dyan sa science, di ba? So that, may mga breakthroughs sa science, kaya para dyan si dyan ng mga breakthroughs, mga developments, magamit na to dyan in order for us to develop not just ourselves, but the whole of humanity. Kaya importante ka na doon na dili ra, because science is used not only for one agenda, but this is an agenda of everybody na matagaan ng magana na kinabuhi, matagaan ng tarong na dyan na pagnilabuhian ng ating mga kaigsuunan. And that is the reason why we celebrate the Science Day with peace and development. How about you? How about for you, Mariel? What can you say about it? Science for me, it's very essential. It offers practicality, sir, sustainability, and maka-answer kita sa mga questions na dili gud nato, dili siya ma-explain ng isa ra ka tawo. So science is important for building peace because it provides practical and sustainable, as I said earlier, solutions to global problems. For example, crisis. So science can help us find ways to reduce climate change, of course. Dako na problema ko man dato sa society and climate change. So what can you say about that? So when gabi gud siya ka like everyday nag-increase gud ang ato cases ng climate change and everyday. So dili ra siya mo lang climate change dira sa deforestation ra lamang, mining ra lamang. No, may mga factors na naka-affect ng climate change. Not only isa, but we focus in general. That's right. Even now, gani, nakita na ito, kumanadyaw na sa bago ng mga issues sa climate change, no? At ito na sa bago na nahitabo, sa world. Kapag ka mo ito nahitabo sa Saudi Arabia, na nadjad to na sa mga nagka-ice caps, tapos dito nagka-snow na. Sa Saudi Arabia, sa desert ng Saudi Arabia, init na supposedly, no? Though tingnan mo sa tinuod man gadyon, ang Saudi Arabia, andyan ng mga areas sa Middle East, diyan lang gadyo ila winter. But not necessarily na mag-snow. Tignaw dito karadyaw, and then mag-dry and land. But the thing is, kuman, dito na snowflakes na nangahuyog dito sa desert ng Saudi Arabia. So that is something that also makes us parang kuibaon kita, di ba? Kay baga hadlok na paminawon na ang Middle East, na supposedly we all know that, na doon init siya, doon nga siya nakakainit, di ba? Yung ana is a weather condition. However, nag-snow. So there is already a shift
of climate kuman. And that is something that we have to understand. Amo gani siguro ang theme kuman sa inin ato celebration and World Science Day for Peace and Development is youth at the forefront, because kamo kabatan-onan ang dapat na mangingusog. Because at the end of the day, it's the future that you will be staying soon. And what can we stay for? O unig na ijo stayan if wala na future na great sa ijo, di ba? So that's why it is very important, no, as young as you are, as siguro 15, 16 years old as you are, we have to start engaging ourselves and other people, not to understand the developments of science and how science can develop people, communities, and the world. So that's why, even after the celebrate kuman na World Science Day for Peace and Development is really important, no, because it contributes to finding solution at to the most pressing challenges that the world is facing from local to global levels. So kamo, Jamang gazub ka mo sa science na field, no? Because you guys are STEM students. What are your favorite subjects sa science? Sige, si Mariel na sa baguna. Nag-oral na ko kuman, Ginoo ko Lord. Sige, let's start with Mariel. Favorite ga dili favorite ga jud nat. Sige. Kana sa amo as a graduating sa grade 12 STEM na may kay chemistry and physics. So medyo na ako knowledge about chemistry and physics, pero dili mo siya nag-focus also sa general gano'n na nahitabo sa ito katilingban. Sa chemistry, we talk about like sa mga formulations, o sa physics side, we talk about like free falling or something like that. So thank you so much. So physics, and imo favorite, no? Siguro, nabiganahan si Ma'am Kwanjon, si Ma'am, sino pa ako teacher sa una sa science, sa physics, basta advisor naman sa una, sa grade 10 pa man, 4th year sa una, no? Kung mga grade 10, 11, 12 naman kamo, so different na mga drama, but si Ma'am Sarvida siguro kay chemistry man si chemistry si Ma'am Sarvida kay chemistry man siya, sanan si Ma'am haroy ka sa panggalo ko ni sa ko teacher, Ginoo ko Lord. Sige na lamang, ako na daw ang kasaba. But anyway, ikaw Tati, what is your favorite subject sa science? Science in general, sir, and also research kay ma-amaze mo ko how research is actually very innovative gali, sir, John. Maka-learn siya ako na hala pwede ba dyan ani, pwede ba dyan na alternative sa yung ani. Amo John, so mga wow na mga moments na ay ba siya? Ay, pwede ba siya? Alam mo na way kwenta sa pag imo siya i-study deeper, you can see na alam mas dako pa ba diyang ija matabang. So daon ng mga subjects, no, dako especially kuman, no, science research are really helping a lot, especially sa ato community right now, no, especially ang paghanap ng mga dyan tambay sa cancer, for example. These are continuous researches that we continue to search for answers. Nandiyan mga pangutana with regards sa cancer cure, even HIV, ito na yung mga breakthroughs, di ba? Ito na daw pwede makatambay sa stem cell, using the stem cells para matambayan dyan mga HIV patients na tukuman, or other breakthroughs sa environment, di ba? So kamo karadyo pwede. That's why today is a celebration of science, through science and of course peace and development, because through understanding science, no, through making people understand and making people know about science, we achieve peace and development. And why do we achieve peace and development through understanding science? Because when we know what science is all about, it offers step-by-step process. Di ba dyan ang tatawag na scientific method, di ba? So it allows us to somehow propose solutions, create adyon mga pwede na mahimo na mga steps para ma-achieve nato ang kaayusan, ang kagana sa ato kalibutan. For example, in the issue of dyan away-away sa countries that affects no on our communities. So, if there is a good science research on how we can end these issues and concerns through, for example, dyan mga related relationship dyan ang mga away-away, no? Sa, for example, say, dyan, history, di ba? Dyan yung mga nahitabo sa una na nagkalagot-lagot ang mga tribes, ang mga communities. That's why until now, nag-away gapon sila. And continually, kumandya, oy, gihapoy sigalot, siya mga bomba din sa Middle East and all that. And but,
if we continue to understand why these people are having these issues through scientific method, for example, we will be able for sure to answer the questions on the why and how we can actually solve these problems, right? So I hope na ilin ato celebration ko man, no? This is actually a UNESCO celebration by the United Nations, no? Na-encourage na to ang tanan to understand the value of science in our everyday lives. And by the way, lang pa si Mariel again, it's not just about pure sciences na say may mga pure science, biology, chemistry, but it's also about dyan mga applied sciences like engineering. And of course, if we understand that the value of engineering in our society right now, technology, for example, that could affect the kind of relationship that we have in this country to another, and that will also make them develop as a country. So through science, dako kradyo na value, no? So kung bright pala mga zakulan mathematics, siguro kay mag-science ab ako, pero kay inilagin julokchi makita inin mga subject. So wala na kita diyan makaabot, because if you get into science, you have to be good in mathematics as well, di ba? Kaya may mga hindi tawag ito ng mga balancing sa kuan sa chemistry, for example, i-balance mo ang mga elements, di ba? Sa physics kadi kahamok, di ba? Sa mga solutions na bagal mabuang sa kapanag sa kundi ka connect, di ba? Oo, so importante kasug karadyaw that as you guys, as young people, especially ang inyong mga classmates na mga STEM, may tawag dyan sa ila STEMians. STEMians kan. Sige. Oo, so it is important that you don't just understand that this is just a subject for me to take in. For example, may mga subjects sa science, research, chemistry, physics, ano pa man, biology, earth science. Oo, so diyan ang mga topics that could actually involve you and understand why do we exist in this world, di ba? At ganin si Charles Darwin, for example, the evolution of humans, no, from theory mangyapon niyo, dun from monkey daw kita and all that. So the idea about that is how do we understand these developments around us that will make us a better person in the future. That's why this is very much related to peace and development, because as we grow older, there is development that we experience. And through science and through you guys, na dyan mga STEM students, we understand ang ato mga pwede buhaton, ang ato mga buhatunon pa, and ato pa i-look forward. For example, kuman na, theory mo ang mga time machines, di ba? But who knows, no? Maybe in the future it will become what? It will become a reality, right? But it's going to be, say, kung ato dyan paningkabutan na maghimo ang time machine, do you think if we do not protect that idea, that kind of research, do you think mas makadadyaw ba dyan sa community? Makadevelop ba dyan sa ato? Or worsen, basin makadaot dyan sa ato? So, that's why understanding science at its best and at its worst is important for you guys, young people, to really understand that you have to be in the forefront in order for you to know the values, in order for you to know the importance, may mga pwede na mga consequences if we do not use science doon na maradyaw ang ato paggamit sa idya. Nalapon tayo gaya na, di ba? Na probably basin mayakot ang ato paggamit sa science, and that could affect the future at the long run. Sa research yun, tagtawag kita na significance of the study. Mm-hmm. Significant. Unsa man, nga naman, ang mga panelis mo tanag din nga naman i-defend, nga naman kailangan man namo ikuan kibali, kailangan man namo dawaton jud imo tag-propose na study. May gitawag kami na significant, nga no importante o may matabang diyon sa community, sa teachers, sa student, and of course sa future researchers. Nga mo to mo kaangod kami dito kon. Nga no importante magigadagan study, sir. Ang amo isa ka study pwede study diyon sa IPCAS. Sa isa ka paunahay manggod kami, sir, sa ka-study kay na may mga, of course, ang amo sa mga reference, mga citations dapat connected sa JASAB. So, amo to need gadud ng science kay matawag kita methodology.
Oh, the methodology of study. Oh. But aside from that, no, kaya sometimes sabihan ako about sa mga students, no, we just do this because it's a it's compliance. Diba? Doon nga, diba? Yes, sir. Oh, doon na. I'm doing this because it's required, no, for me to pass. But I think more than just passing, there should also be that kind of mindset among the students right now, no, na science is not just about John for compliance. Science is for development. So for example, sa una, ano to gamit na ini na microphone kaya itong mura nandiyon cone ra, di ba? Tapos wala pa yung mga electronics na gamit. But because of science, we're able to develop something like this. We are now heard by not just one person, but more than millions of Filipinos worldwide. So that's the development that we wanted to see in science. And it should always be developing people. It should always be uplifting lives of people. Ano dyan ang ato gusto mahitabo sa science and development? Go, Tati, what are your thoughts about it? It's actually very helpful, sir, kay kung mahatagan mo na to ng importance kung uni gud like ambag ng science sa ato kalibutan. Kay tog man gud sa innovations tungod sa science sad na naka-achieve kita ng hamok butang, naka-innovate kita ng hamok butang. So for science, we have to like hamok sa ato scientists sa una na mga kilaya nato like si Galileo, si Einstein. They're known scientists masadyan sila, Yes. mga mathematicians. So in this kind of celebration, sir, kuha na to na ma-recognize na to na ini gud ang power ng science, sir. That's right. So I think by promoting scientific literacy and encouraging collaboration among governments, so important sa karado na ato sa collab ang mga gobyerno because at the end of the day, sino man gud nandiyan sa posisyon? They are the people na ang gud power to shift nato or to navigate ato mga pwede buhaton. So it's very important that through their power we create even the private sector, for example, and the civil society seeks to enhance science role in pursuing sustainable development goals and working towards a safer, more prosperous future for all of us. Kaya ang ato naman dili gusto maabot ang ato tumok og tinguha kay dili ra kay mag-research, but we will be able to research that can make our lives better. Sa una galang ako sa edyo, di ba? Atong sa una ato microphone kay don ato pa cone pa, di ba? Amura nandiyon musyagit ra ko tapos mudako ra ang tingog. But now we have a microphone. But before that mga kalesa nato mga transportation command nato mga bullet train, di ba? So that makes the city, that makes the society even mas gana ang panginabuhi. Mas gana good science, good life. So nga na ang mahitabo sa ato. So sa idyo, why did you take up STEM? Uman STEM man dito huna na kuhaon as your strand sa academic na dyan? Academic strand. Academic the term dyan, exit, di ba, academic, basta kay STEM strand makamo, man STEM strand man, dili man kon UMS. Why I choose STEM? So, from the very start, sir, gusto ko na ako may civil engineer. Okay. So, why STEM? Kasi siya may nag-offer, like, kung STEM man god, or, in a strand, dili ra kon sa STEM. Kung magod na yung amo kibali practice, or para mas ma-enhance pa, tag-ready kami for college. So, kung ako dili lamang isgutan na lamang na STEM ra or ay kami ra kibalang major or tanan man in UMS, in STEM or EVM or in CVL or anything sa sports or sa kan tagpili na mo diyan na mga track or strand kay mas mas ma-enhance na mo or mas madibila pa kami para magamit na mo sa future. So, as for our graduating, mas magamit. So, hamok ako nakatunan sa STEM na magamit na ako sa college kay mag-civil engineering. So, amo dyan ang imo goal na to be able to build more and resilient communities, di ba? Amo dyan imo gusto ma-achieve and you want to make sure that when you become that person in the future na dyan mahimo na civil engineer, you will be able to use the prior knowledge through science
na imong mahataganan gana na inin na kinabuhi anato yourself and of course your family and the community around you. How about you, Tati? Why did you take STEM as your strand? Ang STEM, sir, kay connected siya sa ako. Iko na course sa college, which is nursing. Tas mo proceed man ako. Like, I want to be a doctor, man, good sir, because one of my advocacies while I'm a student is leadership, good sir. Like, I want to be able to help the community, John. Even mga John dili privilege good karadyo, sir. I want to be able to help them in many ways that I can as a student. But if mag-person ako as a doctor, sir, syempre, a lot of like may mga diseases mga jud kita, mga sakit gabi like, gabi nakakuan ko man na days, hamok na gud on. So as a doctor, I want to be able to help even those way karadyo kaya bahala kung ako'y magbayad sa ila bills basta kay matabangan gud ako. Wow, a very genuine Tati I'm talking right now, no? Na it's not just about in the profession and whatever, it's the knowledge that you can get to help other people, and that's really transformative. No, and I hope that when you get there, you continue doing it and you inspire more people, no, especially imo mga fellow doctors in the future, no? Amo si sino pa si Doc, ato ganin si Doc Juan, aton sino pa yun doctor na nandiyan pag senator ko man, si basta kay free and easy mga consultations, and of course for dyan sa hospitals di na ka magpa PF or PF, di ba, or professional fee kay, of course this is what you wanted to give them, free medical check-up, free medical consultation, para because our healthcare really is a problematic John, ano pa, kalawa ko na, it's really, there's really a problem with our healthcare in the Philippines. It's not specific to So dako kara dyan matabang dyan sa dyan ng mga butan. Of course, aside from motabang ka through your good deeds, mas gana sa that we shift through your knowledge about science, we shift policies, no? We create better solutions that can make the current status quo, na status quo kuman nga naman kigat siguro, but we shift from that to become a better and a bolder society. So dyan ang gusto nato mahitabo para mas magana ang ato panginabuhi diri sa kalibutan. Alright? So before kita mo proceed, no, basan dyan yung mga greetings anay sa idyo mga family members and all that, para palawagan anay sa ila, kaya basin mo sa manluwad dyan sila sa idyo. Go ahead, Mariel. Go na! So, I would like to greet my family and friends, Sabaya, and of course my partner from Indonesia. Ay, skala. Salamat sorry sa muanya. So my mother, nangita ko din na sir. So parang sa ako, family, sa ako, relatives and peers, classmates. And of course, Surigao del Norte National High School and sa Taganaan said, sir. Wow. How about you, Tati? I would like to greet my friends, also especially my family, kay nangita sa sila kuman, sari sa GC, nagstorya sila about it. Tapos ako ate from Cebu, ako kuya from Cebu, my mom from Cebu, and also my mga debater friends, and also my radio broadcasting team. Sila gadyo dyan ng core, gadyo na nga no, jari ako kuman. Wow, that's really nice. And I hope that in ato mga naminaw kuman, they also continue to understand, no, and they continue to embody the value of science, no, in their everyday lives. No, the water that we drink, the transportation that we use every day, and ato ta panggamit sa cellphone, these are all out from the ideas of science. And we hope that we find value out of this, no? So come on, before kita mag-proceed na sa ating discussion, we will talk more about the celebration of science in peace and development. At the same time, today, this month also, we are celebrating, no, the National Children's Month, no? So there are mga child pa doon, no? I think you're still part of the age group ng children. If you're not 18 at pataas, di na kamo children, no? 18 na? 18 ako. 18 na, so di na akong children, o di na akong child. But if you are 17 below, so pwede pa ka mahimo na child, oo. So pedya ang tawag sa idyo. Lawang sa mga doktor gani na mga John Joy
Pediatric doctors, di ba? Pediatricians, di ba? Doon, sila focus tayo na in specialization nila as doctor. So it's between 1 to 17 years old. But sa kuan sa ato man panginabuhi later on, we will talk about panginabuhi at discussion later on. We will talk about more of why do we celebrate in National Children's Month and why is this important to talk about right now and what's the relationship of that to the World Science Day for Peace and Development. So, mabalik kita, mapagsuunan sa pipila ka mga pahinomdom o ginigihapon ang atong programa, Tingog Kabatanunan. Pagpili lang sa una, dahil gayon, ang magaway na panganod sa Mamahimo kita. Kinahanglan kita. Ang unang henerasyon na maghunong sa kapobrehon. Ang henerasyon nga pinakaisog nga suklan ang walay ustisya ug dili patay. sa planeta gikan sa pag-usab sa klima. Ug mao kini ang paagi Aron matuman Ang pangandoy sa kalibutan. 15 ka tuig nga plano sa matag usa. Bisan asa. Nga walay bisan isa mapiyaan. Mabuhi kita ni ining kalibutanan. diin walay bisan isa. magpuyo sa grabe nga kapobrehon. Mabuhi kita ni ining kalibutanan. Din walay magutman bisan isa. Walay isa na magmata sa buntag. Mabuhi kita niining kalibutan na walay bata nga mamatay. Gumikan sa sakit. Kabalo kita kung saon ang saktong pagpanambal. Ug ang hustong panlawas alam ka nato sa taas nga. Mabuhay kita. Diin ang matag sa eskwela. Ang pagskwela, mao'y naghabat ka nato kung kahiban. Alam sa Mabuhi kita ni ining kalibutana, di nga panang inahan o dalaga at dunay parehong oportunidad. Ang magtinguha. Mahimong makusganon ug pag-amping. Kita magmalapuson kung ang katunga ang katawan ni ining kalibutan nandun. Mabuhi kita ni ining gusto pa siya sa panimalay, Ispilahan o sa tagpuan. Mabuhi kita niining kalibutana nga diin adunay igo na enerhiya. Suga, kainit, ug gahom sa kalibutan nga walay pagdaot niini. Mabuhi kita ni ining kalibutana, diin nagalambo ang atong ekonomiya ug ang bag-ong katigayunan. Mabuhi kita niining kalibutan na diin ang mga industriya ug infrastruktura ug ang pinakamaayo nato nga mabuhat. Nga bag-ong butang dili lamang magamit sa pagpangwarta apan sa paghimo sa atong kinabuhi nga mas maayo. Mabuhi kita ni ining kalibutanan. diin ang mga hinawayon, mga mataog-taogon, mapildi. Sunod sa atong nasad og sa uban pang kanasuran. Mabuhi kita ni ining kalibutana, diin ang katawhan nga nagpuyo sa syudad. Ug sa katilingban, mahimong layo sa kadautan. Malambuon ug magsuporta sa matag usa nga nagpuyo uban kanila. Mabuhi kita ni ining kalibutana, diin maaptikon na ibalik ang pagpanghadlok sa pag-usab sa klimas. mabuhi kita ni ining kalibutana, diin atong ayuhon og bantayan ang kinabuhi sa Atong kadagatan. Mabuhi kita ni ining kalibutana, diin atong ayuhon og bantayan ang kinabuhi sa atong buta, ang kabukiran, ang kahayupan, ang kalibutan. Mabuhi kita sa kalibutan uban ang kalinaw kanato sa uban nga kanasuran. Diin ang tanang panggobyerno abli mitubag kanato unsa lang gibuhat diri sa gawas sa nasod Ug ang hustisya nga balaod, ug ang tanan pareho atubangan sa balaod. ug kinahanglan natong mabuhi sa niining kalibutana, diin ang atong kanasuran ug ang atong nasod. Ang ilang katawhan magkahiusa sa pagbuhat sa pagtinabangay sa Sa tanang paagi,
aron ang kalibutan-on nga pangandoy matinuod para sa tanan bisan diin dapit. Mao kini ang pangandoy sa tibuok kanasuran alang sa paglambo sa pagsustenar Nauyunan sa atong 193 kanasod. mao kini ang plano. Ato kining buhaton ug ato kining tumanon. Alright, abay ba diri gapon sa itong programa Tingog Kabatan-ONAN. Diri gapon kita sa RPN DXKS Surigao, ang isa sa pinakakusog or ang pinakakusog nga stasyon diri sa probinsya ng Surigao. So kung man makaigsuunan, nabalik kita sa itong programa, and of course, grabe mo talaga mga kakamok ato mga viewers. So nabot na mga 25 million views, no? All around the world. So ano ipang greet ini sila kay basin ini sila manluod sa ato. So continue watching and supporting Tingog Kabatan-ONAN makaigsuunan because 45 days before Christmas na kan. So hapit na gajud badya ang ato pagselebrar ng Christmas, no? So ato kung pumasahon ni ato mga naminaw kuman, dyan naminaw sa ato kuman si Jason S. Wright. Dahil naminaw sa ato kuman si Tony, Adrian, Chihongko, Pichon, Pichon, and of course, Jari isa man ato, isa sa mga fellows na namin sa tukuman dito sa programa, si John Paloma Laza. Good morning, si Rax, Miss Mariel, and Tati, Marajaw, and Adlaw kuman, mga batang Surigao noon lang si Ja. So, bisan dyan po yung mga nabasa nyo dito sa mga comments, go ahead. Ako anay sab i-greet si Ate Daisy Marie kay marag kaduha naman dyan nag-comment. Sige, go ahead. Ako i-greet ang ako ate na dyan kuman sa Manila. So si Ate Daisy Marie Orkia. So. Alright. Gari sa nato ko answer ato kaiba na student anchor si Julian tapos si Ate Denise. Maradyo na pagpinalaw sa Edyo di Dunduhan. Of course, namin sa tato kuman si Fritz Casera. Dyan sa ato programa sanan si Marie Chihongko. Amo dyan yung mga ate. Amo ba? Ako auntie tapos ako tita tapos ako mama. Ay, how's mama mo dili? Inin si Marie. Yes, sir. Okay, and of course, dahil sa namin sa ato kuman si Dazzle May Marie Calvara, isa sa mga fellows ng Surigao Youth Convergence. Dahil sa namin sa ato kuman si Edfel Taer, si Jade Santos, and si Betty May, si mother ni Mariel. And of course, sa naman namin kuman sa itong programa nga Tingog Kabatan-ONAN, we are very much welcome with your greetings, and of course, happy birthday ba ito kuman, nag-birthday na ako. Isa sa mga favorite na bata, no? That's why we're gonna be talking about Children's Month later on, no? Why do we celebrate Children's Month and all that, and why this is connected to our previous discussion on celebration of science and peace and development. So, nag-birthday ko man si Yana Kabahog na taga Zaragoza. So maradyan na pagpaminaw ko namin na makakuman ni Yana. Happy birthday to you, and of course to Inin Kantay Brian na ito nag-birthday last time. And of course, coming up next, ini sila pamilya tanan nag-birthday ng November. So coming up next kuman Wednesday, mag-birthday sab na Ija birthday si Ma'am Maricho Kabahog. So sa ito yun, nag-birthday na November. So grabe, di ba, bagan, isa na kalina na celebration. Iya ka tunga-tungaon kung haing sila mag-birthday dapit. But of course, happy birthday to all the birthday celebrators for November. Gusto mga greetings ng birthday ko. I would like to greet si Ate Jai, si Mami Jai naman na mag-birthday ko November din na or kan ko gibasin. Invitation. Happy birthday. Happy birthday me. And also, my lolo, nag-birthday si Jack kahapon. Happy birthday, lolo! Hindi ba mga lechon doon na nga bilin? Biki naman. We can always accept lechon, no? Kami dyan sa buwan or butangan na mga ricados, di ba? So, thank you so much sa mga naminaw sa ato programa na we continue to discuss, no? Earlier, before the break, we discussed about the importance of science, no, in our daily lives, and why do we have to understand the value and the most important facet o man ato man dapat na i-embody ato man ikinabuhi ang pag-understand ng siyensya. Amo doon natin explain gayon, and of course,
this, as we talked about it, it could definitely make us better and a better society and a better person, no, sa ato community. So kuman, let's talk about the Children's Month, because this is also a celebration in November, di ba? November, no, from November 1 to November 30, we are celebrating, tatawag ito na National Children's Month. So, why do we celebrate? Or ano may mga background na in National Children's Month, Mariel? Sa National Children's Month. So, when we talk about Children's Month, we have to talk about the rights of every children. Na, ako youth. Sige na lamang. Youth ba ba ako yun eh? Pwede, youth pa. So, may mabasa gudod kita sa mga Facebook kung nagkanat gudod yun sa kumana. So, dili ang bata di daw makapili ng ginikanan. So, mo dyan. So, ang mga bata ko man na ito karapatan, of course, sa amo, sa idyo, ang pag-eskwela, to have a peaceful environment, to have like the right of every children na siya sa law, the right to have protection from abuse and violence, the right to peaceful community and governance assistance, of course, sa education, as I said earlier, to have a family. That's right. So it is a National Children's Month. The Hokkaido celebration. This is by virtue of Republic Act number 10661, no, for signed in year 2015, no. So it made us to celebrate the National Children's Month every November. So this is celebrated annually to commemorate the adoption of the National Convention or United Nations Convention on the Rights of the Child. So, in UNCRC, isa ini si Zacarajo ka-importante, no, na na platform, or it's a very important document, no, that we can always go back to in order for us to protect the children around the world. So, dito tawag na 20 basic rights of the child, no? So, diha, natutanawon kung ano man mga rights of the child, alam niyo na right to have a family, right to have education, all those. Yes, on all those rights for the children, grabe dyan ka-importante ka na ato ma-understand. At the same time, how this is very much related to science, because if we fail to protect our children, then we cannot protect the future that we will have at the end of the day, right? So, importante ka that every November, well, we should not just celebrate, we should not just protect the rights of the child every November because it's given na kanang Children's Month, but on top of that, we have to make sure na ato isab jaon i-celebrate every single day. So, importante ka na we seek to instill significance in the Filipino consciousness, no? And to sustain the promotion and protection of children's rights at the national and sub-national levels. Pagmula ito na sub-national levels, ang sila ng mga sa eskwelahan, and sa mga barangay, sa mga munisipyo, and we have to continue doing this every single day. Diba, earlier we talked about, man, na we have to always why do we have to always celebrate, no, Science Month or Science celebration every day in our daily lives? But because we have to also remember na diyan is dako na importansya ang science ato kinabuhi. But at the end of the day, there's also that kind of dako sa karadyo na importansya to protect the child that we have. Because lang pa ganina tati sa nan Mariel, no, na ang kabatan-onan amo man gadyoy mosunod sa sumusunod na generation. So it's important that we have to protect inin ato Children's Month. So ikaw Tati, what do you think about this celebration? Ang Children's Month actually, nakaisip sila ko sir na connected siya sa World Science Day for Peace and Development kay ang ato mga kabatan-onan amoy diyon mosunod sa ato. Sila ay mag kung dili na to ma-unleash ang potential ng kada kabatan-onan, dili na to sila ataga ng ato ng rights to education, unsaon ra ka nato sa ato sunod na mga generations, unsaon nato paglambo, pag-adjud, pag-be more creative. Ang magaligyaon lang sa si Dr. Jose Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan. And I do believe that, sir, kay
sila magudud ang mosunod sa ato. So sa ila gud mag-depend kung unay may tabo sa ato future generations. That's right. So mo gani John, na jaya tawag na the rights of every Filipino child, no? Mulang na 12 ba sa ini kabuok. Those are right to be born well. Meaning, dili lagi dapat na inin maanak ra, but dapat maanak kita na sakto, sana maanak kita na jaoy gana na kinabuhi. And then number the right to have a wholesome family life. May sa una ra ba na experience kay pasagdandan mga bata or even jay mga family kay pagkuma, no? Kita ni ano. Yes, jay gani mga bata na ibili na sa gawas, no? Di ba? Ibutang mo sa kanal, dama sa mga ingana. So, that is not the thing that we have to talk na dapat nato kalimtan, but we have to instill to the people around us that these young people, di pa dyan ka-istorya, di pa dyan ka-panaw, di pa dyan ka-express ang nila gusto, we have to make sure na dyaon sila tagaan ng maradyaw na kahintang sa kinabuhi. And of course, sila pa right to be raised well. Right to basic needs, pagkaon, shelter, panamit, etc. Right to a good life, right to education, right to play and enjoy their youth, right to be protected from danger, right to live in a productive environment. Kaya yan bagay kasabak man kisigil man away ang parents. Ma-adapt yun sa bata. That's right. So right to be cared for in the absence of their parent or guardian. Alam mo dyan mga bahay pag-asa, mga laong ng mga areas na pwede ito ng mga kabatanunan. Right to good governance. Alam mo dyan mga politician, you have that dyan civil responsibility na dapat nato ihatag sa ato mga kabatanunan and right to freedom and peace. So John si John, if we are not able to provide these children's rights, ang ginamit natin na it's also going to be impossible for us to achieve in ato tagtawag na in sustainable cities, safe, inclusive, and resilient communities, di ba? Kaya kung ang ato mga kabatanunan lahi ang ila panhunahuna, lahi ang ila experience, definitely they will become different individuals in the future. And of course, if we do not protect the rights of these children now, most likely the future that they will be into will be different as well. So we don't want that to happen. We want to make sure na ato kinabuhi ng ato mga kabatanunan is something different, something na dyaon maradyaw, magana, masagana, di ba? So starting today, I hope that ato mga kabatanunan kabati kuman. So if you are from Department of Education, if you are from the National Youth Commission, or from DSWD, or even if you're a parent, no, you have to always remember that your children has these rights, no, na matagaan, na maradyaw na kinabuhi, and all that. Of course, we commend na nato mga parents, no, na hamok karadyaw dila nahatag na maradyaw sa ila kinabuhi sa mga anak nila. So we're thankful of that. So ano naman ang mga activities ang pwede nato buhaton. So sa inin ato celebration ng Children's Month, dito medyo mga nakita na mga activities na pwede nato buhaton na pwede sa i-replicate ng ato mga tigpaminaw kuman. Okay. As for the activities na pwede nato siya mababuhat. Yes. Kuman as for celebrations ato ko ana. So digro dato kanang Jerry makita nato sa mga kadayanan gud sir ng mga bata na labor. Dili man dyan siya ikalimod na grabe na kaon. So pwede na to sila matabangan in a way na dili sad medyo na disrespect o medyo natapakan ang ila pagkatawo. Pwede na to storyhon sila na ngano man naabot ka sa point na yung ana. Do you want to study or not? Or mas gusto mo ba niyong mahimo knowledgeable enough? Or kaya naman tayo mga alternative ALS or something like that. Kaya dili sa nato sila mabasol. Kaya they have the reason. They have the valid reason why. Matong gilaw na kain na ang mga bata dili sila makapili ng ginikanan. Ang dili dyaon saya sa bata na tawo sa kalibutan. So kung gusto nato na mas gana pa ang ato future na nag-ahead or maginikanan manggurod kami pohon sir. Yes. Dili manggurod maginikanan man lang lagi sige.
So kung dili kami mohimo ng kung dili kami mohimo ng difference kuman or mo dili na mo dadyawon ang implement ba? Pag-implement ng mga batas or rules para sa mga kabatan-unan, onorakan man ang mahitabo sa puhon. Dili lamang sa mga bata but also sa community. But also sa mga sa kanang mga ano pa may tabo the future sa kabatan-unan. So I think it also boils down to ato program. The program na inin na CHR, NCIP, NCMF sa na PNP na lang sila payo hindi palo. So kay sometimes nahimo man gud jud mga for example lang si Mariel na dito ato mga nakita na mga child labor in the streets, no. So dako karado doon na problem ko man sa society, no, because instead of them going to school and even us in schools we notice, no, na ang mga kabatan dili na mo eskwela because dato na trabaho kay number one siguro na naghanap sila ng tabang, no. They would like to help their family, they would like to help their parents na matagaanan na pangonsumo. So I know it's valid pero na doon naghanap sila ng pangonsumo kay para jay makaon, it's valid. Pero as much as possible, as young as they are, we have to continually providing them what are their needs, no, especially na tagaan sila nandiyon na pang eskwela lang pa nimo gaina, no, and of course taganan advice, no, sometimes man good mo break out ang bata sa ijubayay mo layat and all that because dili sila tagaan nandiyon tarong environment. Yes, tarong environment. So amo daw na importante gud gyapon karadyaw and advice na ato ihatag instead na bunayan ang bata, di ba? So diyon ang pwede to buhaton, no, aside from aton mga activities ko man nahitabo sa community. And so there is this parenting session na pwede buhaton na ato mga partner organizations, and of course pwede karado sila mag-conduct isab na inin mga ano ba may lain na pwede sila mag-conduct ng mga activities na maka-uplift, no, sa mga kabatan-unan na di na gusto ng eskwela. Gusto na magtrabaho, maghanap ng lang pa nimo ganina Mariel, maghanap ng other opportunities like pa-eskwela kung sila through developing their skills, no, through TESDA for example, and what other offices na pwede matagaan nandiyan na mga programs and development sa ila kaugalingon. How about you, Tati? What can you say about it? Sa may mga pwedeng buhaton, especially ato mga kabatan-unan? Aside from sa ila pagkuan sa ila, pag-advise sa ila kung unsay pwede nila mahimo, kailangan sa nato pagtuunan ng pansin ang ila education, sir. That's right. Lamang na every right has the child to every child has the right to education. So dapat just ito mga programs kay hamok pa sa mga bata lang ni Ate Mariel na diyon mga bata na nasa streets, dili ka radyo privilege ba to get education, dapat magkuan sad kita na mag-implement kita ng mga programs kung unsa na to pagtabang sa mga kabatan-unan na mas ma-open sila or mas maka-access sila to education gud sir. Kay amo gud jon murag crucial gud jon sa ato kinabuhi jon education kay we always have to learn gud every day gud amo jon pagwaya jon sir way to ma-achieve at the end of the day. That's right. And I hope, no, na aside from educating the children, it's also important to educate the parents. No, kay, kung feel ni Joe parents, kung namino ka mo kuman sa ako, no, I'm not a parent, but this is something that I'd like to say to all the parents, no, if you wanted not to be burdened, no, if di pa ni Joe kaya, adyo anay, di ba? So, ganin, panagsadyon nagdali-dali ganyan sila na magkaanak and all that, tapos pa sa pagjaw na ang bata, kay dili nila kaya na buhion. Now, if you think that you cannot do it now, and if you're not ready logistically, financially, una ka doon ng mga dapat i-ready nimo, make sure na dili ko anay mag-anak. No, that's something that we have to remember, no? Just yung mga tita na mga tana na, ano sa mga mag-anak? Don't be pressure with these kinds of mga pressures in the society, no? Tell them that I'm not ready to have my child yet. Number one, I'm not physically ready. Kaya ba saan imulawas na problema pa? I'm not mentally ready. Kaya di pa kabayon na ako pagpadako sa ako mga anak. I am not financially ready.
So you have to really establish diyan ng mga butang, no, na before ka mag-anak, before ka mag-build ng diyan ng mga butang, kaya kasi mga tita, mga uncle na si pangutana, no, kamusta man ka magkasal? Kamusta man ka mag-anak? Tiguyang naman ka, tanong mo anak, di ba di lang yan, ha? So don't be pressured with all these things that is happening in society, no? You know yourself that when, and you know yourself na kaya na nimo kuman. So it's important to assess. Importante ka doon karadyo. Kaya ba sin panganak ba dya, tapos di ba dya nimo But you're not mapadako? capable enough in raising a child. Yes, di ba dya ka makapadako sa imo anak na sakto? And it would just add another problem to the community. Ipaputra gyapon sa adoption center, That's sir. right. So, importante kay di ka mo already, for example, sa mga kabatan-onan, nag-experience na ng sex, no? Tapos, nabuntisan ang babaji, Teenage pregnancy, sir. teenage pregnancy, di ba dyan already nagpalaglag? And what's the worst case scenario? Number one, it can affect the health of the mother at nagpalaglag because dyan pag-inom ng mga tablitas o durak na dito, no? Number two, it can affect the health of the child. It can kill the child inside, di ba? For example, dako na. Or number three, it can ruin the future of both the yaki and the babaji. Right? So, maundang magurjo. Maundang trabaho, for example, or whatnot. So, undangan pag-eskwela, all those things, ang mga pangandoy, mawaya. So, it's really important, no, that we have to think many, many times before we engage to premarital sex, to having a child, and to doing these things that are, gabi ka inindagko na mga decisions, right? So, these big decisions entail big thinking, gazud sab. So, it's importante ito karadyaw na dyan rin mga butang na tatag pangunahuna, dyan mga butang na ito gusto buhaton, we have to really think them well and think them wisely. What can you say about that? Yes, Tati. Saan, sir? At ito na ito tag-diskutat ko man na di pa ready, adyo anay. Ang important sa John, sir, mo abot niya ang sex education, sir. You should be able to implement those kinds of programs, sir, kay syempre, ang mga kabatan-onan na to is prone manggod sila to curiosity gali, sir, na magunaw na sila, may feelings sa ingani, may kakuan. So, gusto nila mo experience. Amo John, maabot diha ang sex education. Kailangan na to na before we ato mga actions may consequences. So before we engage into something like parehas jaon na kadako jaon na pwede ni mahitabo sa jaon na butang na imuhimuon na amatulagi premarital sex. So kung you have to face the consequences unsa man nimo dyan, sir, na why may karadyo imo makaya pa para i-face ka jud nimo dyan na consequences. Amo dyan, it's really important na mas hibayo kita kung ano yung ato anay himuon before engaging into something. So that's why, no, so in order for us to achieve goal number 11 sa SDG, no, ato na to, make cities inclusive, safe, resilient, and sustainable, we have to make sure that we, number one, understand the value of science and to use science in a way that we can benefit from it, not just one person benefiting from it, but the community as a whole benefiting from it. Because through making sure that there is sustainable cities and through understanding the value of science, the use of science in our daily lives, we can now achieve, no, making the lives of people mas gana, inclusive, resilient, safe, and sustainable. So I hope, no, that through these things we can be able to really develop, no, ato mga communities, ato mga cities na mahimo si dyan na livable si dyan, na bagang di kita makapoy na mag-transportation, di kita makapoy na mag-whatever sa mga butang na ito pwede buhaton because our life are based from the researches that science have given us. And of course, through understanding the value of yourself as well, we can already be able to make better solutions and better decisions, di ba? At isa na dyan natin at pag-studian about sa premature na pag-anak-anak, di ba?
So, importante daw ang karadya na we have to think about it. So, grabe ang discussion ko man, no? Grabe ka in-depth and very scientific and of course, very very personal as well and very life-changing hopefully sa ato mga parents na minaw ko man. So, basta dyan yung mga greetings before we end the program. Yan na, sir. Yan na? Muna to, sir. Si Mariel. Go ahead, Mariel. I would like to greet Junel. Junel Villar. Shout out ko no kay Junel Villar from Kapalaya National High School. And of course, nasa GC. Down sa Si dito, sir. Julian. Go ahead. Julian? Julian Naik. Tapos si Ate Denise. Kaduhan na ini. Sige na lamang. Of course, dahil sa namina sa ato kuman and si Leonardo, namina sa ato kuman si Leonardo, and ako mga estudyante sa Zaragoza National High School, sa Mati National High School, and to all the students that I have been engaging through different programs and projects that I do, mada na pagpaminaw sa idadihatanan, and I look forward na in the future, ato isab matagaanan mas magana na kinabuhi ang ato kaugalingan through the use of science, through the use of understanding ourselves, and through the use of our knowledge to transforming people and communities. Alright, so dahil sa ito sa portion na diin kita mag-end, no? Kaya habit na mga to time, no? Baga sobrang natagamay. So, nahumanat sa ka-oras na puno sa kahibayo. Mga kabatan-onan o mga nagpabiling kabatan-onan, magkita-kita na sab kita sa sunod na Domingo, diri gihapon sa RPN DXKS Surigao. Ang pinakakusog na estasyon na probensya ng Surigao. Ako si Rax, Baby Rax. O ako isab si Tatiana Kiatron. O ako isab si Atiel. Na nagtingon, Tingog ng kabatan-onan ang kalambuan. kay kami ang Tingog kabatan-onan. Salamat ka, Rajaw! Salamat!